Okay. Sige na Mike. Hindi mo kaya. Punch ka na Mike. Ang sakit sa tagal nito. Number 14, Pasko, Estampa. Sa atin, ang dami natin sa loob. Bawi tayo, bawi. White yun, white? White ba yun, white, white? Black, black. Black? Kita ka sa video na. Pass to Mark C. Lead. Short. Estampa, nagmamadali. Yuan. 2-0. 2-0. Marcel. Nice! Yun, gumagana na! Gumagana na! Warm up lang pala kanina, warm up. Yuan. Yuan. Estampa. Kumikita siya. Kasali. Yuan. Dribbling the ball. Siya yung timer. Yuan. Ay, tapos! Pasok. White. White, pasok. White. White. All two. Time remaining, 6 minutes. All two. 6 minutes and 20 seconds. Si ano? Boss. Kuya, Carolan. Hey, si. Number 72. Awak yang bola. Diretso. Hindi pumasok. 28. Pasa kay Leve. Nice. Nice one. Binigay kaya ng mga Yuan. Number 24, pasa kay Yuan, tumira sa labas. Wow. Yes sir. 3-2. Time remaining, 5 minutes. Number 5. 5 minutes and 6 seconds, time remaining. Mark. Yun, pumasok. Number 72. Ba't Mark nakakashoot na? Sa atin ayaw. Pinasa kay 18. All 3. Yuan, tumira. Rain. Jump! Lin, tumira sa labas. Nakuha ko Gaya. Itubukan. Hindi pa rin pumasok. Lin. Patras veterano, di ba kayo mo? Wala konti. Lin. Yes sir. Time remaining, 4 minutes, 10 seconds. Oh, pang-bang. Idol. Nakikiwa. 28. Pasa kay Doktora, pinasa kay Edge. Pasa. Iwan. Ako. 18. Bumasa pati. Ewan yung pati. 4-3. Oh, ang smooth naman nun. All 4. Time remaining, 3 minutes and 36 seconds. Number 24. Pinasa kay Iwan. Pinasa sa labas. 5-4. Mid-range. Time remaining. Time remaining, 3 minutes and 36 seconds. Remaining in the first half. Edge, pinasa kay Lee. Nice pass! Dito kay Mark. Ayan na naman. Ayaw sa banda, Mark! Ayaw sa banda! Mark, ano ba, Mark?
Nasa kay Boss Allen. Magkahanap na pasahan mo, hindi ka. Same ball. Counted yun, counted. 5-4. Pinakasakay. Edward. Pumasok. Sili ulit. Tumirat. Ulang. Tapos. Ayan pala. Sili ulit. Sa gitna. Kaya pa. Ano? Kaya pa? Yun. 6-4. Ay, 5 void pala yun eh. Oo. All 5 pa lang. Nagbawas ka ha? Sorry. 2 minutes eh. 2 minutes. Diretso. Nice pass. Yun na. Ooh. Hindi kumagat. 1 and 40 seconds. Yes, sir. 6-5. Nice spin. Mark Z. All 6. Time remaining 1 minute and 20 seconds. 7-6. Hanggang 8 lang ba? Hanggang 8 lang. 8 minutes pa tayo. 1 minute. Pero ang change talaga 10. Yes. All. 1 minute. All 7. All 7. All 7, wala. All 7, score. 7 all. 55 seconds. 55 seconds. Yes. Change card. At 10 choice. Wala pa. 40 seconds. 40 seconds. Lamang na ang white. Lamang na white. Tapa. Labas. Palati. Wala. 25 seconds. 25 seconds. Yes. 17 seconds. Nakabangga si Mark. Panis. Akala mo ha, U1 ka na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Change. Malis na lang. Score. Change score. White leading by 1 point. Black ball. Black. Dito na. Black and black. Black ball. Dito, black ball. Black na. Dito. Parang gusto mo sumama sa white ah. Mr. Stamp ka. Luan. Suminya ka sa kasama. Maghanap na pasahan. Stampa. Hindi pumasok. Kaya ang bola. Nasa kanya bola. Yes! Luan. Pinasakay na bola. 10-8. Oh, out of bounds. Score, 10-8. 10-8. In favor of White team. Time remaining 7 minutes and 24 seconds. Tapa. Bola. Ayuan. Uy! Yung ano dito, kaya. Gusto talaga niiwan niya mga post-up. Tigas pa rin yun, kahit maliit mo. Siyamba. Alino malaki? Silopin na ba? Wait lang. Konti pa. Tapa. Sige. Sa test, ulam, tabora. Ulam. Hit.
Nadala ng bola. Ulit. Number 5. Nasa number 72. Hindi tayo pumasok. Malas lang, malas, baba. Second. Buti nga dun. Buti dito. Okay lang. Wala pa na yung bata eh. Iwan. Ganap na masahan. Lasa Ingrid. Last. Sobra. Apat na game. Yung pinili ko. Pinasakit dito lang. Ipapasakit dito lang. Mark. Oy. Diretso. Parehas mabilis yan. Yung ambulansya nila. Ay, Luan. Luan. Diretso. Malaki. Ito lang. Layan. Diretso. Luan. Mira. Sapa. lap. 9. Tulis talaga. Tulis talaga sa ambulansya. Danas kakasahan. Luan. Tumira sa tres. Good. Takpa ulit. Pasa sa gitna. Ayun na. Ay. Yes. 2 points. 2 points. 4 minutes, 20 seconds. 12-9. Minute time. Andiyan ako sa ano. Ada tres. Wala. Tapa. Masakit na bola. Yes, sir. Pasok ba? Tabo na? 3 minutes, 48 seconds. 10-12. Yes. Pambansang reverse! Reverse. Ang lupit nun? Pambansang reverse! Time remaining, 3 minutes and 30 3 seconds. minutes, 28 seconds. Score, 3, leading by... Pumasok sa gitna. Nice pass. Kobe. Kulang. Nice. Tabola. Kulang. Pwesto ba ba? Nakapwesto eh. Iwan. Tabola. Yes, sir. 13-11. Yung pala eh. Oras, oras. Oras, 2 minutes and 35 2 seconds. minutes, 35 seconds. Miscommunication. Oras. 2 minutes and 22 seconds. Score 14-11 in favor of white. 2 minutes na lang. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Mira sa labas. Yes. Lead. Bola. Nasa repostura. Mark. Yes. Mark.
Diretso. Yes, sir. 15-12. Yes. Edward. 16. 16-12. Time remaining. 1 minute, 19 seconds. Kabora. Asa kayuan, may nasa labas. Yes. 17-12. Last 1 minute. Tutora. Nasa kay Edward. Nasa labas. Hey! Pasok. Dos more. 48 minutes. Seconds, sorry. Mira sa 3. Pasok. Yes, sir. 17. 17-13. 30 seconds. 20 seconds. 15. 10. 9. 8. 7. 4. 3. 2. Time. Game ball. Parang kulang yung ano mo ah. Parang wala ka sa walang power ah. Walang power. Walang power yung ano mo ah. Sila sa black set. Sila okay. Nice game. Ang galing ng reverse naman Oh, na yun. napakalupit nun. Napakalupit, kaya lang hindi nakuha sa camera eh. Oh, ayun lang. Tatakpan eh. Sayang. Ang ganda ng pagkakaipit eh. Ikot na ikot sana yan. This game sila. Sige mo tayo. Yung nanalo? Nanalo sa nanalo, maglalaban. Ano ang tawagin? Game 3. Next game, next game. Black team. Kami. Tsaka dito. Kami dito. Ay, hindi. Dito. Sila. Game 3. Black team. Osney. Adonis. Parang kasi kay White. Alex. Jess. Novi. White team. White. Black. Sa gitna yung dalawa ulit. Black team. Osney. Adonis. Alex. Jess. Novi. White team. Eric. Lee. Edward. Amen. Marksy. Saan mo kasagot? Topic. Sir. Teamwork, doon lang ko, sir. Pangatlo na yung kay Mark, sir. Kaya nga. Sir, Black Team ang Austin, Adonis, Alex, Jess, Yobi.
Whiting, Eric, Lee, Edward, Allen. Ayun na ni Allen. Dapat sir. Si Allen. Nasa CR yata. Si Victor kasama. Asa si Victor? Si Brian. Sir, si Jess nandun. Aloy, Nolan. Sir, guys mo? Sige. Ha? Mag-isa na sa... White. Sa white na ako. Laro ka, Mark? Yes, sumart ka daw, sir. Sumart ka. Bakit ba ito si Mark, sir? Alis ka naman yun, sir. Wala ko ulit eh. Sige. Ako na mag-score. Ako daw, white. Hindi, nangano ka ba? Ako na daw, sir. Sir, ano? Ako na, sir. Ako na. Sige, sir. Huwag na muna ako mag-score. 0-0. Ano naman dito magkukulang? Eh, sir, bigyan niya na. Ikaw na mag-video. Yeah! Sino? White. Ah. Yan ang sir. Ito si Sir, Sir. Ayun ang sir. Yan na lang sa Ito yung- score. Ito yung white saka ano. Malabo mata ko, hindi ko kita yung mga ano.